Okay, good morning. So, welcome back na sa YouTube channel, Pressy Vlog. Update ko buwan kong biyong sir. So, ang resulta di kagahapon sir kay 150-794-231. So, muna siya resulta kagahapon sir. So, basin og mag-double sir. So, next sa 150 sir, kinadi tayo abangan ani ha. Take note lang pwede magsulod. Baka mugawas ganini karon, no? Ayan. No? So, abangan si 224. Okay, so mag-birthday karong adlaw mo sir, isa ra ka kombi ang ibradahi, no? 350. Ayan. Or 305. Okay? So 350 or 305 kana nga kombi. So atong mag-birthday karon ha. Ayan, so i-share palihog mo sir, happy Sundays tanan diha. O pa-follow na lang po sa tuang page katong mga naglantaw sa tuang page diha, no? O pa-subscribe, no? So gusto mag-appeal sa tuang community, click join lang, no? So, YCM or YouTube community. So join lang mo sir. Ayan. So pinduta lang dyan bottom. Diritas to ang 1 kombi karon. So mag-SK ta mo sir. So kana target o grumble. Iska gyapon ta mo sir. So Sunday karon. Ayan. So amping lang mo diha sa Balikres, no? Balik result. Pero wala pa siguro magbalik, no? Kung naamoy ganan balikan, so baliki lang ninyo, no? Ayan. So muna to ang bet diha. Escalera gyapon ta. So escalera. So kung ganahan man niya magpa-slide ana mo sir, i-beat lang ang 601. So baka magbalitok na ha. So hearing ra ba ning 601, no? So syndicate niya is 601. Kana, no? Syndicate sa Nuibi size. So posible pod nga mabali siya. So ay kalimot sa pag-rumble. Mabili isa ka pa like. So God bless. Hope to win para karon sa to ang one best combination. Third code, good luck.